Good day everyone. Today I will discuss the dispute resolution, which is one of the important functions of some political system. Dispute resolution refers to the process used to settle disagreement or conflict between parties. A dispute is a disagreement, argument, or controversy that may lead to legal action like attribution, mediation, or lawsuit. So, ang dispute resolution daw, kay kuha siya kanang lahi-lahi nga pamaagi para mapaayo ang duha ka parties or duha ka, for example, na away silahang silahang duha nga posible maabot sa demandahan o pagkinasuhay. So ang dispute resolution ay pumaagi nga silang duha ma-okay nga dili na sila maabot sa korte. Types of dispute resolution. Now there are two main types of dispute resolution. Number one is litigation, and number two is alternative disposition resolution, or ADR. So the first is litigation. This is the traditional way to resolve dispute through the court system. This process, one party called the plaintiff files a complaint against another party, the defendant. Both sides present their case, and the judge or a jury decides the outcome. This method is very formal and often take and resources. So ang litigation is usan siya ka proseso nga dito sa korte mo mag resolve so sa case. Then sa pikas ng party is na sila ginatawag na plaintiff. So ang plaintiff, ang suludan ng plaintiff is katong mga reklamo sa pikas para sa defendant. So sa litigation usually kani dugay kay siya ma-resolve because dugay siya ma-resolve and also expensive ganun pa og gastos. So the other one is move forward to the alternative dispute resolution, or ADR. This is a method of settling dispute without going to the court. It includes process such as arbitration, mediation, or arbitration. ADR is usually faster, less expensive, and encourage cooperation between the parties. So the difference between litigation and alternative disposition resolution, or ADR, is sa litigation is more in dugay siya mahuman and also expensive. Sa alternative disposition resolution or sa ADR is kuan na siya less expensive and as faster po siya mahuman ang sa case. So sa naka-advantage sa alternative dispute resolution kay sa long dili na sila kailangan ng mga sa korte, na sila yung mga choices na mas madali or mas madali nga ma-resolve ang sa case na ang example nga si arbitration, mediation, or negotiation. In the Philippines, we have Alternative Disposition Resolution Act of 2024, which defines ADR as many phrases used to settle disposition outside or dili na kailangan na moadto sa korte. It is be settled outside, and also this means that instead of waiting the court trial, people can resolve their disagreement through ADR methods that are more practical and less confrontational. Dili sa ingon nga kuan siya kanang informal kay sa litigation, kay formal naman yung kayo. Ang ADR, which is kuan lang yun siya simple nga pag-resolve sa case. The next topic is I will explain the importance of Alternative Dispute Resolution, or ADR Act of 2024, ang arbitration and mediation. So number one is arbitration. Ang arbitration is voluntary process where is one or more arbitrators are chosen. So sa arbitration is dili lang isa ang mag-decide or magkuha ng case, which is
one or more arbitrators are chosen to resolve a dispute. There are arbitrators listen both parties and then issue an award. So ang kanang award is kuan siya, decision that settle the case. So arbitrator, the person choose to decide on that dispute. So kanang muna siya, ang arbitrator muna siya ang mag-decide sa proseso para makasundo ang duha ka parties, while ang award is decision or ruling made by the arbitrator which may be partial or final. Sa arbitration, this process is similar to the court trial, but it is private lang kanang kamukamo lang mag-instoryanay na namo sa karom nga mag-settle sa ka case between two parties and the arbitrators. Mas kuan sa siya faster and dili siya nga formal, less formal lang kayo nga pag-instorya, pag-negotiate para ma-okay ang usa ka case. Then the next is mediation. The mediation is also a voluntary process, same Japan siya sa arbitration, but here mediator does not decide the case. Sa legit arbitration kay ang arbitrator man ang mag-decide sa proseso nga para magkasundo sila duha. Sa mediation is pareha sila nga voluntary. Sa arbitration voluntary, sa arbitration voluntary. Ang kalahian lang nila, which is ang sa arbitration ang arbitrator ang mag-decide. Sa mediation dili ang mediator dili siya mag-decide. Instead, the mediator help both parties communicate, negotiate, and reach their own agreement. Sa simple pa nga istorya, ang mediation is maghatag lang siya og advice para ma-okay ang ilahang problema na sila magkasundo sila sa ka problema. Then mediator is neutral person who guides the discussion. Information shared in mediation is confidential. That means no one is forced to disclose what disclosed during mediation. So sa mediation is information na kanang information shared sila, inistoryahanan sila nga confidential lang, nga walay dili ang mediator dili niya pwedeng pugson ang other parties niya, istorya gid niya kung unsay tinuod, dili niya i-force to disclose what discusses during mediation. Unlike sa arbitration, ang mediation dili siya nga mag-end lang with bending, nga mag-end lang paguman sila ang pag-negotiate, which is na yung final judgment or mga desisyon niya ingana yung buhaton. Sa mediation dili ingana kay decision from the third party. Instead, the parties themselves create mutual agreement. Sa arbitration, ang arbitrator mag-decide on sa proseso para ma-okay sila. Ang mediation is dili siya mag-decide, which is maghatag lang siya o advice para ma-okay sila. Then magbuhat o mutual agreement na ingani ato ang buhaton para ma-okay. Now, example scenario, if they go to the arbitration or arbitrator will study this case and then issue an award. For example, deciding how profit should be divided. So, example, duha ka negosyante na agreement sa ilahang pagbinahinay sa ilahang halin. Then if they choose mediation, a mediator will help them to talk it instead of deciding for them. Kanang ang mediation, pagmadol sila sa mediation, kanang tabangan sila nga ingani na lang nato pagtunga, kanang magbuhat og agreement nga bahinon nato sa sakto nga pamaagi. If moadto sila sa arbitration or arbitrator, ang arbitrator is mohatag na siya og award nga ngani siya mag-decide
ang inyong binahinay ngani ang kalidad. So mo nang diferensya sa arbitration o mediation. The next topic is conciliation as part of alternative disposition resolution or AVR, and how it applies especially in labor disputes including strikes, picketing, and lockouts. So the first one is conciliation or negotiation. Conciliation, also known as negotiation, it is less formal type of alternative dispute resolution. The goal is for both parties to come to an agreement on their own. So, sa conciliation or negotiation, ang two parties which is magbuhat sila agreement para silang kaugalingon. Di mi involve a neutral third party na mag-facilitate or magtabang lang sa ilahang discussion or mag-guide sa ilaha toward makakuha sila og solusyon. Nga na ang conciliation or negotiation. Tabangan silang i-guide sila nga ma-resolve og dali og pangitaan og mga agreement nga lang ato ang buhaton para maokit ang duha. The next is labor dispute. A labor dispute is any disagreement about employment's terms of condition or about the representation of works in negotiation. So the keyword is labor, which means trabaho or mga empleyado na naay mga problema sa ilahang trabaho or about the representation of workers in negotiation. Then ang mga employment sab nasa sila katungod na mag self-organize or mag-apil-apil og mga organization, meaning they can form to join labor unions kanang naay mga siguro mga protesta about sa mga trabaho na anang way klaro ang sweldo na they have the right to na magreklamo sa ingani from the joint labor union, engage in collective bargaining and participate in activities for mutual aid and protection. So sa labor disputes kuha siya kanang magreklamo pa lang mga reklamo nila na sila katungod na magreklamo kung saan ilahang mga problema nga mga The next is strike, picketing, and lockouts. A strike is when employment temporarily stop working as protest because of labor disputes. So ang strike kasabot ani is temporary lang nag-stop sa pagtrabaho ang sa ka-employment tungod sa labor dispute. Then ang picketing is when the workers gather outside the workplace to demonstrate or express their demands. So ang picketing is ang sa ka-employee or ang sa ka-workers mag-gather sila, magtapok-tapok sila sa gawas o sa kumpanya, sa kumpanya nga magtrabaho or mag-demonstrate or magsabot-sabot, mag-istoryahan sa ilahang mga problema para mausa, para ma-express nila kung unsa ilahang mga demands para ma-aksyonan muna ang picketing. Dahil ang lockout happens when the employer temporarily refuse to provide work to employees due to labor disputes. So ang lockout sa gusto sa nahitabo sa mga empleyado or mga employer na temporary i-refuse nila nga mutrabaho due to the labor dispute. So there are valid grounds for strike or lockout. Unfair labor practice, for example, kanang if management discriminate against union members, discriminate nila ang mga employee. Then bargaining deadlock, when the management and the union cannot agree on the term of collective bargaining agreement. Bukod usasada siya ka valid nga rason. Then example ni example
Example, group of factory workers demanding higher pay and safer working condition. If they talk directly with the employer to reach an agreement, that's negotiation or conciliation. If ang worker side is naglakaw lang o nag-stop, wala na rin nagtrabaho, that is strike, niundang na siya. Then, if the employer refused to let workers enter the factory until they accept the management terms, that is lockout. So, ang lockouts, if ang employer gi-refuse na niya o gi-refuse or let workers na magtrabaho gyapon until nga i-accept ang iyahang management. So the next topic is the right of workers during strike and the different forms of labor strikers. Number one is picketing or right of the workers. So during strike, workers have the right to conduct picketing. So picketing, which means kaning nasa katungod niya mag-protesta. Pila-pila og mga protesta, they can march to and from the premises of the establishment. They involve the dispute, usually while carrying signs. Mga signs kanang ginadala-dala sa mga protesta, kanang mga karton na may mga sulat sila ang mga hinaing o ilang mga problema nga kailangan nilang gusto pataas, example pataas to sweldo, kanang yatag ang overtime yan na. Then while placards, banner and express their demands or grievances, muna siya ang picketing. Kanya po nakatungod na sa katrabahante or workers. Then the next is different forms of labor strikers. Different forms of labor strikers. Number one is legal striker. Na illegal striker is a strike that can carried out for a valid reason, conducted according to the law. Sample ani, ang saka workers is striker tungod kay unfair ang iyahang pagtrabaho niya, is unfair ang iyahang experience or na practice and they follow proper legal procedure. Trabaho siya tarong nga ang kanya sundo niyo gamay kayo nga duty siya overtime di yata muna siya ang legal strike. Ang illegal strike, a strike that had no valid purpose, kana magpila-pilang protesta tungod kay naay bayad, or even if valid is conducted through unlawful means. So bukan niya po siya, illegal siya. Then ang kanang example ani kay ang trabahante is nagundang siya og trabaho without filing the required notice without filing notice. Dito ra nagtrabaho, nagdundang kay nailali problema ang kampanya, but niundang lang siya dito sa wala proper nga procedure sa iyang pagundang. Din nakapilapil din siya og strike, nakapilapil siya og kanang protesta, muna siya ang illegal strike. Then basta kay wala siya reason nga valid, illegal strike ang tawag niya. Then economic strike, workers stop work to demand higher wages. Economic strike, muna siya nga tawag, ga-demand siya og taas nga sweldo. Nagundang siya og trabaho tungod kay gusto siya og taas nga sweldo or other benefits not required by law. So example, katrabaho siya og kumpanya nga wala mga visionary benefits na example SSS pag-ibig nga na. Then also gamay og sweldo, ga-demand siya og dako nga sweldo, but that's why undang siya trabaho. Una siya economic strike. Trabaho na is workers strike to force an increase in salary. Muna siya ang economic strike, mga puga-protesta gyapon nga ga-demand sila og pag-increase sa sweldo beyond legal minimum wage. Then the next is unfair labor practice or ULP striker. A strike to protest against the employer's unfair labor practice like union busting or serious violation of collective bargaining agreement CBA. So sa unfair labor
practice ang strike to protest sila against sa mga empleyado nga unfair po daw ilahang ginabuhat sa ilahang sa kumpanya, like union boosting daw nga mga commit na sila og mga serious violation nga against sa kumpanya kanang bawal na po kay below na belt na. Example is ang management fires union leaders to weaken the union and worker strike in protest. Example kaning unfair labor practice, usa ka maayong CEO gi paundang sa iyang trabaho. Then ang mga ang mga workers is protest sila tungod kay ang katong leader kay gi-kuan siya, gi-fire or gi-fire siya. Then ang workers is protest tungod sa nahitabo mo na siya ang unfair labor practice. Then shadow strike, ang workers do not leave their jobs but intentionally reduce their work output. So shadow strike sad kay ang sa katrabahante dili pud tingon nga nag-leave siya or nag undang nagtrabaho, but ang iyang pagtrabaho is intentionally iyang giibanan, nagtinapulan sa paglihok sa iyang trabaho. Example, workers deliberately work very slowly to pressure management. Then the next is wild strike. The wildcat